મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી અફવાઓમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી તેમની પાર્ટીના નેતા પ્રણીતિ શિંદે સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે। શું રાહુલ ગાંધી અને પ્રણીતિ શિંદે લગ્ન કરશે? સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ અફવાઓ। લગભગ 2 કોંગ્રેસના સાંસદો ગાંઠનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। એકે એમ પણ જણાવ્યું કે કહેવાતા લગ્ન મહારાષ્ટ્રમાં મોટા રાજકીય જોડાણ તરફ દોરી શકે છે। શું રાહુલ ગાંધી અને પ્રણીતિ શિંદે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે? એક વપરાશકર્તાએ પૂછ્યું। જો કે એ નોંધવું જોઈએ કે આ માત્ર વણચકાસાયેલ અફવાઓ છે જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે। બંને નેતા દ્વારા આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી। સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી અફવાઓમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી તેમની પાર્ટી નેતા પ્રણીતિ શિંદે સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે। ઓનલાઈન વાયરલ થઈ રહેલા ઘણા વિડીયોમાં પત્રકારો અને યુટ્યુબ પણ રાહુલ ગાંધી અને પ્રણીતિ શિંદેના લગ્નની શક્યતા અંગે ચર્ચા કરતા જોવા મળે છે। એક્સ પર કેટલાક યુઝર્સે દાવો કર્યો હતો કે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ રાહુલ ગાંધી અને પ્રણીતિ શિંદે વચ્ચેના સંબંધને બતાવવા માટે દરરોજ કન્ટેન્ટ અપલોડ કરી રહ્યા છે। એક યુઝરે એમ પણ કહ્યું કે કહેવાતા લગ્નથી મહારાષ્ટ્રમાં મોટા રાજકીય ગઠબંધન થઈ શકે છે। અન્ય એક યુઝરે પૂછ્યું કે શું રાહુલ ગાંધી અને પ્રણીતિ શિંદે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે? જો કે એ નોંધવું જરૂરી છે કે આ માત્ર વણચકાસાયેલ અફવાઓ છે જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે। આ અંગે બંને નેતાઓ દ્વારા કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી। તમને જણાવી દઈએ કે રાહુલ ગાંધી ઉત્તર પ્રદેશના રાયબરેલીથી સાંસદ છે, જ્યારે પ્રણીતિ શિંદે મહારાષ્ટ્રના सोलापुरથી सांसद છે। राहुल गांधी की शादी सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी परिणीति शिंदे के साथ हो सकती है, ये चारों तरफ फैला हुआ है बुरी तरह से। और सुना ये जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो इस समय अचानक सीन से गायब हो गई है, तो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सारे देश से 3000 से ज्यादा मेहमान बुलाए जाएं, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी हों, गृह मंत्री जी भी हों, सारे लोग, हर पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के भी लोग हों, और ये शादी बहुत ही शानदार तरीके से हो, क्योंकि ये सदी की शादी के रूप में मशहूर हो जाएगी। राहुल गांधी बहुत ही चिरपरिचित कुंवारे व्यक्ति हैं, जैसे चिराग पासवान उनसे कम उम्र के हैं, वो भी शादी के मैदान में हैं। लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी की शादी को लेकर के बहुत चर्चा है। अगर ये खबर सही होती है तो आप और हम अग्रिम रूप से राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को बधाई तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अब इसके बाद हम लेकिन अभी वो खबर और कयासों के और इस दिलचस्प चिमगोइयां होती हैं, उन्हीं की शक्ल में आई है। नहीं, अगर चिमगोइयां होती, जो इतनी तेज खबर फैली है, तो सुशील कुमार शिंदे जी इतने बड़े नेता हैं, वो इसका फौरन खंडन करते, या परिणीति शिंदे जो खुद सांसद हैं वो इसका खंडन करते। लेकिन वो बहुत ही प्रतिभाशाली विधायक भी रही, प्रतिभाशाली सांसद भी हैं, इसलिए इसमें 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 4 ही होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ खबर। अब हम हरियाणा में एक छोटा सा चुनाव हुआ था जिसमें मैं भी शामिल था, तो उसमें बहुत सारे पत्रकार, यूट्यूबर्स वगैरह थे। तब ये बात उठी शाम के समय, हम लोग जब एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, तो ये बात उठी कि अगर हम लोग, सब लोगों को इसकी मुहिम चलानी चाहिए, हम सब लोगों को ये बोलना और कहना चाहिए कि ताकि राहुल गांधी और परिणीति शिंदे की शादी हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर उन लोगों ने कई समीकरण बनाए कि परिणीति शिंदे चूंकि दलित परिवार की हैं, तो वो उससे क्या देश की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या उछाल आएगा और कांग्रेस को एक नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार की सब बातें हो रही थी, जो बातें दिलचस्प थी। लेकिन अभी इन सब बातों में कितना तत्व है और इससे पैदा होने वाले असर के दावेदारियों में कितना तत्व है, इसके ऊपर मैं सोच के ही कुछ कह पाऊंगा। और सुशील कुमार शिंदे जी दिल्ली में नहीं है, बाहर हैं, अपने घर पे हैं, और 19 तारीख को वो दिल्ली में लौट रहे हैं। उन्होंने लोगों से कुछ कमेंट नहीं किया कि ये खबर सही है या गलत है, और शायद 23 या 24 की तारीख सुनने में आ रही है इसी महीने की। बहरहाल अब हम हरियाणा के ऊपर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी